Ayos yung trip mo na yun ah. Ang galing mo dun. Voy a matar a uno. Gag! Competitive ka, pero mas competitive yung isa eh. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50. Ito yung sitaw na hindi tinipid pero tinamad. Sarap ng ulam namin, pre. Sarap ng ulam namin. Adobong sitaw. Mahina to, may pag-aalinlangan pa eh. Tinitipid niya yun, halos di niya nga binabawasan eh. Aquí, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aquí está mal pareado, mal parqueado. Miau, miau, dijo el gato. Hindi halatang nasarapan siya dun eh, no? Ganun daw talaga para di basta-basta lalamig yung hotdog. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Talo na sana, biglang nanalo pa. Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks. Sa CR talaga nilagay yung motion sensor, no? Tapos tumatai ka. Biruin nyo yun, patulog na si ate, nagpamalas pa ng talento niya. Wow! Grabe naman te, sobrang baho ba niyan? Grabe naman yung tinapay na yan. Konting-konti na lang talaga magiging kwento ka na. nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can... It's a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's too... Ngayon lang ako nakakita ng ganyang palaro ah. Akala ko truck ban pala yan. Sigurado ko amoy na amoy ng kabady natin yan. Buti na lang nasalo mo pa, pwede mo pa ibalik yan.
pa lang yung isa, pinalubog mo na naman. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Galing kayong office no, nag-break lang kayo tapos ganito ang nangyari. Wala eh, malakas talaga yung bagyo eh. Naku po, hindi mo magagamit ng 1 taon yan. Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks. Game-winning shots. Sorry daw, napasobra lang ng konti. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, nothing beats a Jet2 holiday. you can save £50. Wala eh, malas lang talaga eh. Metiendo el servicio. Grabe naman sa talent si ate, simpleng-simple lang eh. Wow! Wala siyang pake, basta siya maliligo. Minsan lang daw dumating yung opportunity na yun eh. Hindi daw siya madudula, sabi niya. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Ang galing mo na sana eh, biglang ganun no? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Pounds per person. That's £200. Ayun lang, bayad ka ngayon dyan, buddy. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Sayang, makakabalik ka na sana eh. Yung malupit ka pero mas malupit yung jowa mo. Kemesraan ini janganlah Ayan talaga, magic na walang daya. Ay grabe yun ah, parang iba yun ah. Partida na daw, kakatapos lang maglaban ni ate niyan. Minuto pagkat de la casa. DJ Angelo. Ella conmigo andaba. Wow! Ella conmigo andaba. Ella conmigo andaba.
Akala niya magbabounce lang siya eh. Diyan mo pa talaga nilagay sa taas yan, ha? Kakabili niya lang noon, 3 years to pay yun. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones. Nakalive pa naman siya nun, sabay ganun. Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!